औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा माँ, वा और माँ नहीं, तकूनु होते, फ़ी शअनिन आप किसी हाल में भी, और नहीं होते आप किसी हाल में, व माँ ततलू मिन्हु वा और माँ नहीं ततलू तिलावत करते मिन्हु इस हाल में, और नहीं होते आप किसी हाल में और ना आप तिलावत करते हैं इस हाल में, कुरानिन कुछ कुरान में से, वाला और ना तामालूना ए लोगो ना तुम कुछ अमल करते हो, मिन अमलिन कोई अच्छा अमल, इल्ला मगर कुन्ना थे अलिम को तुम पर, शुहूदन मगर हर हाल में हम तुम पर क्या है, शुहूदन गवाह होते हैं, इस जब के तुफीदूना जब भी तुम शुरू करते हो, फीही उसमें, यानी कि तुम जब भी कोई काम शुरू करते हो तो उस पर क्या गवाह होते हैं। वमा याज़ुबू वा और माँ नहीं, याज़ुबू छुपा होता और नहीं छुपा होता, अन से रब्बी का आपके रब की तरफ से, मिन मिसकालिन मिसाल के तौर पर, ज़र्रतन ज़रा बराबर भी कोई चीज़, फिल अर्दा ज़मीन में, वाला फिस समाई वा और लाना फिस समाई और ना आसमान में। जब भी तुम शुरू होते हो किसी काम में और नहीं छुपा होता आपके रब से ज़र्रा बराबर भी जो ज़मीन में है और ना आसमान में, आसमान और ज़मीन का कोई काम भी ज़रा बराबर भी अल्लाह ताला से ओझल नहीं, वाला और नहीं, वा और ला नहीं, असगारू और ना कोई छोटी चीज़, मिन ज़ालिका उसमें से, ना कोई छोटी चीज़, वाला अकबारू और ना कोई बड़ी चीज़, कुछ भी छुपी नहीं, इल्ला मगर फ़ी किताब मुबीन मगर वो रोशन किताब लोहे महफूज हैं, लोहे महफूज में वो हर चीज़ महफूज है, लिखी हुई है। अला सुन लो, बेशक इन्ना बेशक औलिया जो औलिया हैं अल्लाह, अल्लाह औलिया अल्लाह हैं, ला खौफुन ला नहीं है, खौफुन खौफ, अलैहिम उन पर उन्हें ना खौफ है, वाला और ना हम वो यहज़ानून और वो ना गमगीन होंगे। सुनो बेशक औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह से ना वो लोग जो आमानू जो ईमान लाए, वक़ानू और थे वो यत्तकून और वो परहेजगारी करते रहे, लहुम उनके लिए बुशरा बिशारत है, खुशखबरी है, फिल हयात दुनिया हयात ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी में भी, और फिल आखिराती और आखिरत में भी, ऐसे परहेजगार लोगों के लिए बिशारत है दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। ला नहीं है तब्दीला तब्दील होने वाला या बदलने वाली, लिकालिमाती बात कलमा अल्लाह ताला का, नहीं है बदलती अल्लाह ताला की बातें, ज़ालिका यही हुआ वो फौजुल कामयाबी है अजीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पहले रुवे सुखन फ़ख्र नूह इंसान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ था, और उन्हें बताया जा रहा है कि तबलीग हक़ के लिए जो जद्दोजहद आप कर रहे हैं, उसके लिए जो तकालीफ़ आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप पुरसोज़ और असर अंगेज़ लहजा में आप जिस तरह आयात कुरानी उन्हें पढ़ कर सुनाते हैं और समझाते हैं, ये सब हमारी नज़रों में है। वाला तालमून से ख़िताब तमाम इंसानों को है कि तुम्हारा कोई अमल और कोई काम हमसे पिन्हा नहीं, छुपा हुआ नहीं, इस्लाम और दाई इस्लाम के ख़िलाफ़ तुम्हारी रेशा दवानियाँ और साजिशें जो तुम बड़ी राजदारी से अपने मखसूस महफ़िलों में करते हो, वो भी हम पर अय्या हैं। ज़मीन से मुराद पस्ती और आसमान से मुराद बुलंदी है, यानी इन दोनों सिमतों में जो कुछ है अल्लाह ताला सब को जानता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बंदा नफली इबादत से मेरे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं ही उसके कान हो जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, और मैं ही उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है।
فرماتے ہیں کہ قرب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قرب جو ہر انسان بلکہ کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنے خالق سے ہے، اور اگر یہ قرب نہ ہو تو کوئی چیز موجود نہ ہو سکے۔ میں اسی قرب کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا قرب وہ ہے جو صرف خاص بندوں کو میسر ہے، اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب کی ان دو قسموں میں نام کے اشتراک کے سوا کوئی وجہ اشتراک نہیں۔ قرب محبت کے بے شمار درجے ہیں، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ۔ ایمان شرط اول ہے۔ دولت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد اہل عزم و ہمت ترقی کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس بلند مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر وہ آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سب اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے تو جبرائیل کو بھی اسے ناپسند کرنے کا حکم ملتا ہے۔ پھر جبرائیل آسمان میں اس کے مبغوض اور ناپسند ہونے کی منادی کرتے ہیں، آسمان والے اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے متعلق نفرت اور بغض کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان علامات اور خصوصیت کا ذکر بھی فرمایا جن سے ان مخزن خیرات و برکات ہستیوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں گوہر افشانی کرتے ہوئے سنا، اے حاضرین، کیا میں تمہیں ان لوگوں پر آگاہ نہ کروں جو تم سب سے بہتر ہیں؟ سب نے عرض کی، بالا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے وہ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں۔ فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی رشتہ ہے اور نہ مالی منفعت، باخدا ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے اور نور کے منبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ لوگ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے لیکن انہیں کوئی حزن و ملال نہ ہوگا۔